قصة استمرت 28 سنة، 23 سنة في زمن رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم. و5 سنوات بعد وفاته، لأن فتح بيت المقدس على يد عمر كان 5 سنوات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Atau persisnya setelah 23 tahun Rasulullah menjadi Nabi, Rasulullah berusaha beberapa kali menuju Baitul Maqdis belum berhasil. Setelah Rasulullah wafat dilanjutkan Abu Bakar dan Umar. Di tahun kelima itulah Baitul Maqdis terbebas kembali ke pangkuan kaum muslimin. في هذا دروس عظيمة نتعلمها من خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التخطيط الاستراتيجي الذي لم يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يراه خليفته الأول الذي كان مطلعا على السر، ورآه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فعمر قطف الثمرة التي بدأها محمد صلى الله عليه وسلم. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah buah berhasilnya Masjidil Aqsa di pangkuan kaum muslimin sehingga orang-orang Islam sholat di sana adalah satu hal yang diusahakan Nabi sekian tahun. Rasulullah belum melihat hal tersebut terjadi. Abu Bakar melanjutkan misinya dan mengerahkan sekian pasukan untuk menuju tempat itu berhasil. Tapi ternyata Abu Bakar pun sampai wafat nggak mengalami masa itu. Ternyata buahnya dipetik di masa Umar bin Khattab. Para sahabat khususnya Umar melihat apa yang dulu dicita-citakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terwujud dan mereka mengalami hal tersebut. ولهذا ونحن نسعى لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى علينا أن نطبق خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karenanya misi kita di Saladin Camp ini untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa harus terus kita lanjutkan, jangan pernah putus. ولا بد أن تكون هنالك هذه الإعدادات الثلاثة حسب ظروفنا، إعداد معرفي، إعداد سياسي، إعداد عسكري، ولكن الإعداد السياسي والعسكري مبني على الإعداد العلمي والمعرفي. حتى عندما بدأ الإعداد السياسي والعسكري لم يتوقف الإعداد المعرفي حتى تم تحرير المسجد الأقصى وفتحه على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Demikianlah tadi strategi Rasulullah yang lengkap ya, dari mulai diinginkan sampai akhirnya terwujud. Maka sudah tergambar dalam pikiran kita bahwa jalan menuju Masjidil Aqsa, ringkas dari sirah ini mengerucut pada 3 hal atau 3 langkah penting yang bisa kita lakukan dari sekarang. Yang pertama adalah menyamakan pengetahuan tentang Masjidil Aqsa, menyadarkan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan segala yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah persiapan secara politik, dan yang ketiga adalah persiapan secara militer. Seandainya nanti terwujud, ya, kemudian kita bisa menyiapkan secara politik dan secara militer, tapi upaya untuk memberitahukan seluas-luasnya, menyadarkan masyarakat tentang Baitul Maqdis dan cita-cita kita bisa membebaskan Baitul Maqdis harus terus berkelanjutan, gak boleh putus. Karena inilah dari khulasah atau ringkasan yang kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal beliau diangkat jadi Nabi sudah diperintahkan untuk melihat salat menuju Baitul Maqdis, dan beliau ketika sakit hampir maut Rasulullah yang ditanyain juga tentang Baitul Maqdis. Abu Bakar melanjutkan misi Baitul Maqdis. Maka ini pelajaran bagi kita, khutbah kita masih panjang, tapi kita punya misi dari sekarang. Prioritas kita adalah Baitul Maqdis. هنالك قضية أخيرة وقضية مهمة لها علاقة بيوم الفتح. مع الأسف الشديد نحن نعرف دخول صلاح الدين وتحريره للمسجد الأقصى، نعرف التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، لكن دخول عمر وتحريره وفتحه لبيت المقدس والمسجد الأقصى مع الأسف لم يكن معروفا قبل سنوات بسيطة. كنت أشعر بالألم عندما أرى كتاب المسلمين لا يتفقون على تاريخ، فالمصادر الإسلامية المبكرة تقول بعضها في السنة 15 للهجرة،
وبعضها في السنة 16 للهجرة، وبعضها تقول في السنة 7 للهجرة، ولم يستطع أن يوفق أحدا في تاريخ. فشعرت هذه إهانة لنا، نحن لا نعرف تاريخ الفتح الأول. فطلبت، أحضرت طالبا درسته، كنت في جامعة الخليل، وقلت له أريدك أن تعمل رسالة دكتوراه في الروايات الإسلامية المبكرة لفتح بيت المقدس. فدرسها جميعا، كانت رسالة الدكتوراه، درسها جميعا وخلص إلى الشهر والسنة، ولكن لم يستطع أن يحدد اليوم. Yang di antara hal yang membuat saya gemes adalah sepanjang penelitian saya tidak ada satu muarikh, satu ulama sejarah Islam yang bisa memastikan kapan persisnya, tahun berapa kejadian Umar itu masuk Baitul Maqdis. Persisnya tahun berapa? Ada yang mengatakan 15 Hijriyah, ada yang mengatakan tadi berapa? 7 Hijriyah. Ini angkanya apa? Tidak bisa diambil satu angka tertentu. Sebenarnya tahun berapa? Nggak sepakat. Akhirnya saya berkesempatan waktu itu mengajar di universitas di Hebron. Saya minta mahasiswa-mahasiswa saya, Al-Khalil, saya minta mahasiswa saya untuk membuat penelitian dari sumber-sumber para ulama Islam di sejarah Islam di awal-awal itu untuk menentukan sebenarnya persisnya kapan. Maka ditemukan tahdidan isanakam syahr Ramadan. Nah, akhirnya saya temukan, alhamdulillah, tahunnya tepat kapan, bulannya bulan apa, tapi tanggal pastinya yang ini saya sampai sekarang belum bisa menemukan. ومما زاد حزني غير حزني مما زاد حزني أن الحركة الإسلامية في الأردن كانت تعتمد تاريخ نصراني عند النصارى، يقولون أن هذا التاريخ الذي أعطى عمر بن الخطاب العهدة العمرية. فكتبت إليه قلت لا يجوز تعمل احتفالات بفتح بيت المقدس بتاريخ مزور وتاريخ غير صحيح. فهذا مما بعد أن أنهى هذا الطالب التاريخ فرغت نفسي لأعرف اليوم أنا الطالب ماذا فعل؟ الشهر والسنة. ففرغت نفسي ولأول مرة كتبتها في هذا الكتاب. التاريخ هو 4 من جمادى الثانية، 16 للهجرة. الطالب قال جمادى الثانية 16، يوم 4 جمادى الثانية 16 للهجرة الموافق 4/7/637 ميلاديا. Nah, kemudian setelah penelitian panjang yang dilakukan mahasiswa saya, akhirnya berhasil menemukan tahun dan bulan persisnya, yaitu bulan Jumadi Tsani, kemudian tahunnya adalah tahun 16 Hijriah. Ini awalnya adalah karena saya sedih. Seharusnya momen ini jadi momen yang diputar setiap tahun untuk melanggengkan apa? Ingatan kaum muslimin, heroisme di kalangan kaum muslimin gak hilang. Sebagaimana sejarah besar ada Isra Mi'raj itu diperingati, Maulid Nabi diperingati, 17 Agustus diperingati, kebebasan Indonesia, maka perlu juga saya ingin tanggal persis agar ini menjadi kalender kaum muslimin setiap tahun bisa dihidupkan heroikme ini. Akhirnya saya teliti, saya lanjutkan penelitian itu, tapi sayangnya saya dapat informasi ada kampus di Yordania yang sudah menemukan waktunya cuman berdasarkan waktu Masehi. Saya nggak terima itu karena Masehi ini kan kalender yang bukan ditetapkan oleh Umar. Umar adalah orang yang pertama kali mengganti kalender Islam dari semula kalender jahiliyah menjadi kalender Masehi. Dan alhamdulillah setelah penelitian panjang, Hijri ya, Afan, balik-balik. Hijri. Alhamdulillah akhirnya saya temukan dan saya tulis di buku ini persisnya kapan terjadi pembebasan Baitul Maqdis sehingga Umar sholat dengan para sahabat. Itu adalah tanggal 4 Jumadits Tsani tahun ke-16 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 4 Agustus bulan 7 itu apa ya? Juli. Tanggal 4 Juli tahun 600
Masehi. Nah ini teman-teman jadi tahu ya tanggalnya ya. لو تعيدها مرة أخرى. Nah, saya ulangi lagi, persisnya hasil penelitian sejarah saya adalah tanggal 4 Jumadits Tsani tahun 16 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 4 bulan Juli 637 Masehi. ولهذا كما نعرف أن صلاح الدين دخل إلى المسجد الأقصى في 27 رجب 2 أكتوبر، هذا معروف ونحتفل به، والمسلمون في أكثر من بلد يعملوا احتفالات بالتحرير الصلاحي. لابد أيضا أن نعمل تجمعات ومحاضرات في هذا التاريخ حتى نتكلم عن فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بدأت أفهم الأمة لماذا لا تحتفل بدخول عمر المسجد الأقصى، لأنه لم يكن عندهم تاريخ، لم يكن عندهم. الحمد لله البحث العلمي أوصلنا بعد سنوات عندنا تاريخ، ولهذا أوصي المشايخ، الأساتذة، المؤسسات، العلماء هنا في أندونيسيا أن يفعلوا فعاليات بهذا التاريخ، سواء الهجري سواء لأن لا أدري في أندونيسيا هل تحتفلوا بالهجري أم بالميلادي. مثلا في تركيا نعم في تركيا مثلا يعتمدوا التاريخ الميلادي أكثر من التاريخ الهجري. أيلول وهكذا. نعم بالضبط. نعم لكن الخير خيرين، نعمل في هجري في جمادى الثاني، ونعمل في شهر جولاي إن شاء الله تبارك وتعالى. Nah, ada sebuah tradisi yang selama ini dihidupkan oleh para beberapa di bangsa Arab adalah memperingati kebebasan Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu tanggal 27 Rajab. Setiap tanggal 27 Rajab biasanya diadakan acara-acara untuk mengingat kebebasan Masjidil Aqsa di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa tidak dilakukan peringatan hari kebebasan Baitul Maqdis yang dilakukan Umar? Ternyata sebabnya adalah karena umat ini nggak tahu persisnya kapan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ketemu persisnya, tahun hijriahnya sudah, tahun miladinya sudah. Maka saya berharap para ikhwah semuanya, teman-teman di sini, antum mulai sekarang mulai rutinkan atau mulai adakan event-event memperingati hari tersebut. Bisa menggunakan kalender miladi. Kalau menggunakan kalender miladi berarti setiap tanggal 4 Juli. Untuk kalender miladi setiap tanggal 4 Juli. Kalau menggunakan kalender hijri berarti setiap tanggal 4 Jumadits Tsani. تبقى عندنا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا ورشة مهمة. تبقى عندنا غدا ورشة مهمة حول ما الخطوات العملية التالية، ضوء ما تعلمناه من علم النافع، ما هي الخطوة القادمة، ثم سأقدم ورشة العمل. أخونا غفران هو الذي سيتولاها، ثم بعدها سأعطي خلاصة المخيم، ما أسميها the cream of the cream، زبدة الزبدة لهذا المخيم إن شاء الله تبارك وتعالى. Alhamdulillah secara materi sudah selesai. Besok insya Allah pagi saya akan menyampaikan hasil dari kajian ini. Nanti Mas Gufron akan membuat workshopnya. Selanjutnya apa langkah strategik yang bisa kita lakukan bersama sebagai bentuk konkret. Habis camp ini selama 5 hari, apa hasilnya, apa aksi nyatanya. Nah, kita akan susun bareng-bareng besok insya Allah. Untuk siang ini cukup, Yakfi? Nah. Tamam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير يا شيخ.